GRE member Joaquim Fernandes has sharply criticized the Fisheries Department for turning a blind eye to blatant violations by trawler owners operating off the Velsao coast at the very start of the new fishing season. He pointed to the breach of the 5 km no-trawling zone, which is meant to protect traditional fishermen. Fernandes also raised concerns over the absence of coastal police, noting that no enforcement action was taken against the violators. फिशरी मुनीस येताले त्या टायमार फिशरी मुनीस सांगताले 5 किलोमीटर आत कायदो सारको जातो आनी आमच्या बोटीचे कालर येलो आलो ते देखून वायट करून लायले आनी आमकां ते म्हणटाले तेंचे बराबर बोट देखून येवपा जाय म्हूण आमी सांगलो तेंकां आतां 5 फेदोम राख नासतना बोटी गोंय भोव उदकां फिशींग करताय आतां तेका धरपा पुलीस मेले आनी फिशरी डायरेक्टर जावं फिशरी मॅडम आनी हो फिशरी मिनिस्टर खूंय गेले आमकां ते धमकी दिताले पुलिसान वचनाकाय बाय हें करनाकाय तें करनाकाय आनी आतां खूंय गेले ते हे सगळीं न्हू आमकां गरिबांक फोंडा घालपाचें हे फिशरी मिनिस्टर हे बीजेपी सरकार हो आमकां फोंडा घालपाचो. Like, subscribe and get notified.